Lain pang buwan, paano? Para sa apply sa Burikatan eh. Ikaw apply ka? Nga, ara ka diri sa line. Interview. Oo. Sige. Ano ni siya, apply ni siya Burikatan na diri. Certified Burikat. Are certified na ni Abe, oh. Hindi. Certified. Hi. Video ba? Bastos siya, bastos. Nagpa-baby naman siya. Nakasandali! Gago! Ay. So, nag-prepare na sila para magsaot sa Burikat. Kung paano sila mag-Burikat. Mga ga-apply Burikat. Sir, practice kami. Let's go. Grabe vlog, gastos itong boy siya. Bye-bye! Hello guys! Mauli na kami guys. Ano na kami sa Balay Navy. Yes, idulong na namin ang madam namin. Bye. Bye na, bye-bye! So, we're here na. Dahil yung parkingan namin. Gosh. May tanyo ka dyan, may tao ko. Yeah. Dala ka niyo. Our hero, John Ephraim P. Her love is in Masarap. Are masarap.
We're here na sa tindahan. Tambay for merienda. Yeah. We're at Panay. Hello! Hello! Nagaw kami. That's it for a long time cause I like me better. I like me better when I'm with you. Ulit din ka. Og wala din ka sa yanan. What? Ulit din ka. Og dito ta sa sakyanan. Okay. Na. What? Imo. I want you. Ano ba? Wala lagi. Dili ako makaon ba? I'm full. Yum? Yum or not? Yum. Okay. Say bye-bye. Bye. What? Say bye-bye ba? Bye. Birthday to you. Happy birthday. Congrats. I know, right? I know, right? Yes, bon appetit. Bon appetit, guys. 2026.